Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaagig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundi sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ako na sa Ginoo og apil usab ka nang ako mga naa sa Facebook nga nagtan-aw nining atong Jesus Dual Nature Vlog nga naa karon sa ato ang YouTube channel. Ubos kini sa kanang akong programa nga ang yanong mga pulong. So hala dili na lang ta magdugay kay para kay muburang atong panahon, 30 minutos na ang ato lang himuni. So timan niya ron di ako ipabalukan ninyo nga kining akong universalism view kini perspective. Ang akong paglantaw ani universalism nga ang tanan tao puhon maluwas way labot ang yawa. Ang yawa og ang mga demonyo og ang atong sala mao ramang ilabay sa giingon nga linaw nga kalayo nga mao ikaduhang kamatayon. Sa to pa dili pud na literal nga kalayo, masunog ba di ay ang yawa? Masunog ba di ay na ang ang atong sala? So hala, natulayon kita diri sa iskutan nato diri sa sinulat ni Pablo diri sa Episo o chapter kining usa ka chapter nga ako ning komentaryuhan. Timan niya, dili ako hilig ka ng putol gamay diri, putol dito nga walay mga konteksto. Bueno mo, kutlo ta dito ginagmay, pero naagyod sa konteksto para gyud makuha nato ang kamatuoran. Dili na pareha ng uban nga mga pastor nga inig-interpret nila sa Biblia kay lisod ang Biblia. Kay ang Biblia timan ni sinulat kini halos gikan sa Genesis hantod sa pinadayag halos mga sambingay o kanang figurative speech o figurative language and symbols. So kinahanglan i-interpret nga to kay dili man yano interpret nato kini ang yanong mga pulong. Mao nang atong programa gitawag nato nga yanong mga pulong. Okay? Ana manan sa Juan 16:25 katong gisulti karon tong introduction. Sige, ato dayon ta sa episode kining episode sulat kini ni Pablo ngadto sa mga naa sa iglesia sa Episo. Matud pa ni Pablo dito sa Episo, basahon ako igsuon ko. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Dios. Alang sa katawan sa Dios diha sa Episo nga matinumanon kang Kristo Jesus. Ato pagisulat kini ngadto sa Kristohanon. Kay daghan man ang iglesia ning iglesia sa Roma, iglesia sa Galacia, pero kini gihatag kini nga sulat ngadto sa Episo nga mga matinumanon, mga sa ato pa mga believers na, mga anak sa Dios na ni nga naa sa iglesia. So kini kay ang Dios nga atong akong padayonon gikan sa ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Dios alang sa katawan sa Dios diha sa Episo, mga matinumanon kang Kristo Jesus. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Kaya ato gipadayon diri sa 3 versikulo 3. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanon gasa sa langit diha sa atong pagkayusa kang Kristo. O igsuon ko kay dual nature kini, duhang kinayan ni Kristo tinuod siya nga tao, gitawag siya nga son of man o gitawag siya usab nga son of God.
ang pagkasanog man niya 100% siya nga tao nga pareha nato. Kay nagpakatao man siya, kay bisan siya Dios nagpakatao siya. So sa iyang pagpakatao, nahimo gyud siya nga pareha nato nga mamatay imbis mamatay. O kini na pod kay duhang kinaya kanang giingon na pod nga gitawag siya og anak sa Dios kay nga Dios siya. Nga 100% kay dili man niya ama man niya si Jose. Okay. So pero moingon mo nga naman nga 100% magkahasya nga Dios. Pero nga nung wala man siya gahom kay nagsalig man siya siyang amahan. Tungod kay gibiyaan niya ang gahom niya sa iyang pagka-Diyos. Ana mabasa na ninyo sa nga din man sa episode 4 niya ana. Pero dili man ta mag-concentrate sa bersikulo kining chapter ining episode chapter 1. Okay, balik ta. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Uy hala, sa wala pa gani kuno buhatang kalibutan, pinili na kita daan. Kita kanang buti pasabot kita mga Kristohanon. Kay kini walay sulata ngadto sa uban tao, uban nga iglesia. Kung dili sa iglesia nga magtotoo, gisulatan ka kung magtotoo ka karon igsugo, Kristohanon ka, bahala ka sa ka nga grupo, kini nga sinulat, gisulat kini kanato. Amen? Gisulat ani. Balaan kita di ay. Pero ayawing na, kay dual nature si Kristo, ako'y pamatuod dili lang kay gipili lang kitang daan nga kitara. Dili. Na wala pa buhata, apil ang tanang tao ni. Okay, sige, padayon nato igsoon kay universalist kining inyohang magsisibya. Okay. Atong balikan. Daan ang gitak na sa Dios nga himo kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan daygo nato ang Dios tungod sa iyang maymayang grasya sa iyang gasa nagihatag ka nato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kita nga nag-concentrate sa anak pero ning ingon ako kaniya himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Abi nimo by creation ang mga binuhat kitang mga binuhat tanang tao nga mga binuhat igsuon ko bisan ganing mga anghel binuhat sa creation gani mga anak sa Dios ang tawag ana. Pero sa saad igsuon ko ana ang katulang mga born again. Katulang naiusa sa espiritu ni Kristo. Mao ang anak sa Dios gani ang mga magtotoo bisan giluwas na ni Kristo gikan dito sa iyang dugo. Ang tawag pagani kanila anak sa yawa. Amen. Okay, padayon nag-una na ako. Okay. Kinanglan yun daygo nato igsuon ko ambot og kadtong mga pastor kung makasabot man kay dili lagi sila kasabot kay dili gyud na sila universalist. Naapoy mga universalist nga pareha na ako pero usa lang wala siya kabalo nga ang duha ang nature ni Kristo, ang pagkaduha ang nature ni Kristo na ay kahulugan ana. Okay. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pan napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayon sa grasya sa Dios. Pagkadako og ang grasya walay kondisyon na. Amen? Walay kondisyon na. Pagkadako pinaagi kuno gilukat kuno kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato panapasaylo ng atong mga sala pagkadako gayon sa grasya sa Dios. Timan niya miingon ako dili lang kita ani nga gisulatan ani nga ang gipakamatyan ni Kristo dito sa krus nga moingon ako grasya nga ang grasya walay kondisyon. Ngani na mga tao nga ako mga Kristiyan kay dili mo tuo sa ko nga wala man day apil ang magtotoo ra daw kuno ang mga anak sa Dios ug maoray gilukat ni Kristo sa iyang dugo. Moingon ako kanila nga kanusa man mo kay katumang tuto kanusa man mo gipasaylo sa sala og kamatayon ni Kristo sa pinaagi sa iyang dugo sa diha nga mituo na mo ug sa wala pa mo mutuo. Ang uban nagkabuang na og tubag ang uban moingon sa diha nami mutuo. Okay aron kuno hay makuha nila
nga ang magtotoo ra ang giluwas ni Kristo pinagi sa dugo. Unya kung adtuon nato ang Roma 5, di na lang nato ani adtuon gyud ha. Kamo na lang ang mubasa sa 5 ngadto sa 6. Diha sa 6 ngadto sa 10. Makita ninyo nga sa wala pa gani kita matao, hagbaya ra kita dito gilukat sa dugo ni Kristo dito sa cross. Kay pinaagi kaniya na iusan tanang tao, igsuon ko pinagi sa iyang dugo. Kay puhon, igsuon ko mabanhaw. Kay gipakamatyan ang tao, kung wala pa kamatyan ni Kristo, ang tao sa iyang sala ang gipakamatyan ha. Mao bitaw nahimo siyang sala. Gihimo kuno siyang sala aron nato para niya luwason kita. Mao na nga namatay siya tungod sa sala. Kay kung si Kristo nga gihalad, wala na sala. Pero gihimong sala alang kanato para po siya mamatay kay iya man gihiusa ang sala sa tanang tao. Og mao kana nga mabanhaw tanan ang mga tao puhon. Amen. Mo amen sila. Pero mingon dili Bradando. Kay isugba sila sa palanguyon sila dito sa linaw kalayog magtinayaw ba hangtod santo. Digsoon ko dili na mayong balita. Kung mao maminaw kanila, daotan balita na. Pero dili, ayaw paglakaw diha. Kay kining ako ang ipaambit kaninyo, maayong balita ni. Dili lamang kanatong magtotoo, kundi sa tanan tao. Amen? Ang uban dili mo yung amen. Pero, timan niya, ato ning basahon na, wala na ko to isa ang kining pulunga. Okay. Diya sa tanan niyang kaalam, okay balo? Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa, napasaylo ng atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Kini timanoy ha ato ning kuan ha kanang gisulti diri tumanon sa Dios ang iyang laraw inig-abot na sa hustong panahon hiusaw niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuna ubos sa pagmando ni Kristo. Amen? Nagkasabot ba mo ano? Tanawa na. Tumanon niya sa Diyos ang iyang laraw inig-abot na sa hustong panahon, hiusaon niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta ubos sa pangulo ni Kristo. Tanawa, tanan binuhat na. Tama akong giingon ang tanan creation. Human creation dili na kaingon ng mga binuhat nga mga butang ani ang konteksto ani nga moingon creation mga anghel ni o ang binuhat sa langit o ang binuhat din sa yuta hiusahon saon sa pinaagi sa iyang dugo dito sa cross. Amen. Wala exemption na igsuon ko. Okay, mao na ang grasya o ang iyang kamatayon dito sa cross wala toy kondisyon igsuon ko kay hagbayaran na. Di ba ningingon si Kristo nga sa cross pag-ingon niya amahan ko pa sa luwa sila kay wala sila sa ilang gibuhat. Apel na to ang tanang tao ug ningingon sa natapos na. Hindi lang atong panahon nga naglansang sila kundi hantod karon kay nakasara si Kristo gihalad sa atong mga sala di na magbalik-balik. Okay, daghang teksto na nga naa sa Biblia. Okay. Og tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot na sa hustong panahon, hiusaw niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Siyempre, nahuman na dito pero puhon pag-abot ni Kristo diha na nahiusa na gyud ang tanang tao. Tima diha nahiusa si Kristo na karon sa dugo kay sigurado naman mabanhaw po mga tao aron hukman. Okay. Og kanina pod ang kining pagsulod sa gingharian na ay kondisyon na ni. Dili pareha ng katong kamatayon ni Kristo nga banhawon ng tanang tao, wala to'y kondisyon. Pero ang pagsulod sa gingharian ay kondisyon. Kaya nga lahi ni nga kondisyon, kining kondisyon na pagsulod ni sa gingharian. Sa ato pa, kung musulod ka sa gingharian, kinalang mutuo ka sa Ebanghelyo. Nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw na kang og mobalik siya, manaman na sa credo. Okay? Okay. Ko Apostles' Creed. Mauna ang sa wala pa gani ni mausa ang mga sinulat, daan na ang credo. Daan na ang credo. Mga church father ang nagsulat ana.
So biblical gyapon na kana kay naa na kay mga nahibilin na nga mga kuan sumusunod ni Kristo, mga disipulo, mga church fathers. So kini igsuon ko kabubuton yun ni sa Dios nga naagani sa Kolosas gani 1:20 nga moabot ang panahon por pareha nga pagkasulti nga pinaagi sa iyang kamatang gisaon niya ang tanan minuhat sa langit ug yuta. Okay, mao ni dili magkasumpake ang Biblia igsuon ko. Okay, ang tanan butang gibuhat sumala sa laro sa pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawan sumala sa iyang tuyo sukad pa sinugdanan. Oh, pinili na ganik ta. Okay, okay na. Ang laro gipili kita. Kitang magtutuwa gipili kita. Ang katong dili magtutuwa wala to pili ha. Nganong gipili kita? Gikan pa sinugdanan. Kaya usa man ta kang Kristo. Amen. Pareha na. Sa unsa man pananglitan kini mga kapitan karon. Kini mga politiko, eleksyon na karon sa mga local eleksyon nato. Mga gobernador, senador, tanan ani ngadto sa mga congressman. Unya, unsa man paagi nganong gipili man nato sila. Unsa man ang hinungdan nga gipili man nato nang papili man sila. Kaya ron sila mugunit sa gingarian og gahom. Tanawa, gahom. Oh, pero walay kalibutan. Kay aron magbando nato sila ang gobyerno sa gobyerno. Pero walay kalibutan, igsoon ko. Ang mga Kristohanon, kung muto kita kang Kristo, pinili kita dili sa tao. Kung dili sa Dios. O tanawa, kay nga nausag kita kang Kristo sa iyang espiritu. O tanawa, og kini may kondisyon kung ikaw di ka mong katinud-anon kang Kristo, magpatuyang ka sa imuhang dautan nga kinaiya nan ang espiritu diha nga nagluwas ka nato nga himo kitang anak sa Dios makuana kanang mawala nang kung mawala mapareha kita sa mga tao nga gipakamatyan ni Kristo nga pero pag-abot kita kasulod sa gingarian og mao kana igsuon ko ang puhon nga naay mga sinulat diri nga magtiyabaw ka labi na itong mga Hudiyo nga wala mo tuo kang Kristo. Pag-abot ni Kristo, gisalikway ni Kristo, kay gusto mo sunod gingarian. Hindi na sila kasunod kamingon, gisalikway sila ni Kristo. Pero ayawin na, mapatiyabawon to sa krus. Dili sa dista, sa impierno nga inyong gingon nga literal. Dili na, igsuon ko. Okay? Kaya nga kung di ka kasunod sa gingaran, alang sa mga Hudiyo una-una, kung dili sila makasunod ang gingarian, ordinaryo ra sila nga mulupyo. O giharian gani sila, good as slaves pa gani sila. So, buti pasabot kung makasulod sila sa gingaran, ay, dynastic kingdom ka. Gani royal priesthood kita. Elite kita, igsuon ko sa gingarian. So, kita ang magbandupuhon sa mga katao. Mao na nga, dili lang kay honorable kita. Kung dili, mga balaan, sent. Mga sent kina. Mga balaan kita. Tanawa, puhon ha. Kung mausab na nga to ang inikabanaw nato, glorified body kita, okay? O maghari kita uban ni Kristo. Kisa may atong paghari, ay katong nabanaw. Nga tanan tao kay banawon po. Hukman nato dili kay panglabay. Ang paghukom sa ato pa hukmon. Pareha gud aning mga kapitan diha di ba? Na may kapitan. Diha kung na husayon, unsa man judge siya. Paglabay ba diha sa kapitan? Okay? Dili. Ingon na igsuon kita, balaan kita alang sa Dios. Igsuon ko. Lani man ka nganong mag-away man karon ang mga politiko. Aron makagunit yung gingarian. Unya, di pa magpapuli. Kaya ganahan sila. Kaya honorable good sila. Kaya naa kanilang gahom. Ang mga tao, ubos na yun. Amen? Tanaw. Lagi pero kani ang mayong balita nga akong di pa ambit ninyo nga kita mo hari pohon. Ugarian nato ang tanang tao pohon. Okay? Amen? Okay. Padayon nato igsuon ko. Murag lagunan ako ha. Og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Ang balita kaluwasan. Okay ha? Kining kaluwasan igsuon ko nga mayong balita kay mituta nga atong hunahuna na igsuon ko. Nganong malipay ko. Tanawa,
Kay nagtuo ako nga mabanaw kayang mayong balita, si Kristo na banaw, buti pasabot, mabanaw ang tanang tao. O kita kar magari, kita nga unang muday, kita kang Kristo. Amen? Na nagani kita sa langit nga kahimtang. Kay ugbuhi kita. Di ba? Pagkabanaw ni Kristo, igsuon ko, nabanaw ang mga balaan. Apil kita, igsuon ko ng mga balaan. Karon, hantun na nagsigit ang recruit, nga mahimong disipulo, kay aron mudaghan. O mudaghan ang mga disipulo ni Kristo, kaya aron maghari. Amen. O kanang disipulo kinahanglan nga matinudanon ka, pero ayawin na nga perfect ka, dili ka perfect igsuon ko. Di ka perfecto. Og timan ni duha ang atong pagkatao na naduha na. Ang atong human nature gitawag na old man, kay ang bagong pagkatao mo ang born again. Mao ka na nga ato na nag-away na sa atong sulod. Kung magpatuyang ta na mo mabuhi ang katong daan nga atong pagkatao sa atong dautan nga kinaya. Unya, ang siyempre di man mamatay ang Espiritu Santo, muhawa na. Mao na moingon si Pablo gani, dagang sinulat si Pablo diha, nga moingon nga patya ang imong daan pagkatao. Sa unsang paagi nga patyon ang daan pagkatao, pinagi sa mayong buhat. Amen. Og ang mupatay na dili atong buhat na. Buhat na ni Kristo nga naa sa sulod nato sa pinagi sa Espiritu Santo. Amen. Mao na nga wala tay kapasigarbo igsuon ko ka kita Kristohanon. Amen. Mao na wala kasabot ng mga Kristiyan kung unsang ang gitawag nga grasya. Okay. Okay. Balikan nato para gyud makuan. Balikan nato. Og mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Kaya mayong balita sama sa akong giingon na dili dautan balita ning akong paambit sa inyo. Mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad nga timaan nga kamo iya na. O tanawa mo na nga akong iya kita ni Kristo. Kaya nausa kita sa Espiritu sa pagkaanak sa Dios. Pero ayawin na katong mga tao nga giluwas pinagi sa krus sa iyang dugo nga wala luwasa. Lahi ni nga kaluwasan kay nga pagsunod man sa gingharian. Ang Espiritu moong pasali nga madawat gayon nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. Ang hingpit nato nga kagawasan inigabot na sa paghukom. Kaya nga sama sa kong gingon conditional pa ni. Okay? Conditional. Okay. Karon, wala nindot kayo. Wala din So bersikulo 15 nata igsuon ko. Tungod ni sukad nga nadungog ko ang mahitungod sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus o sa inyong gugma sa tanan katawan sa Dios. Kanang katawan sa Dios dili lang kaya nga atong gigugma igsuon ko ang atong isig ka magtuto tanan tao. Di ba? Pareha na kang Kristo ba nga kinaya kung kasabot ka, kung universalist ka, kasabot ka. Ang tinuod nga kontra sa Ginoo dili ang tao. Kung dili ang nasa tao. Ang kinaya sa tao ang sala. O ang nagpaluyo sa tao kinsa ang demonyo. Maro na akong gingon ang miyan ni si Kristo, ningingon si Kristo. Miyan ni ako sa mga sasala, dili sa mga matarong, kundi dili sa makasasala. Alam niya, God loves the sinners. Gigugma sa Diyos ang mga makasala o gidumtan ng sala. O tanawa, kung sa ito pa, kung ang sala nga gidumtan sa Diyos, ilabay sa impyerno nga nagdilaab, alang ninyo, pero ako, dili na, metapor na iadto sa linaw nga kalayo, maon sa ang sinners. Ay, di, siyempre maluwas. Umingon, imposible. Imposible sa Ginoo. Tanaw, lagi. Bisan nun sa nimo ka pilosopo, abi ni magsuon ko. Natigulang na ko, hagbayan ako, ka pilosopo kani adto pa nila, limang ka nga nagtuon ako Biblia, tuganan ta ka, gikan pa sa nag-edad na ako og 20. Tapila nakatuig gikan karon og open-minded ako. Open-minded ako, dili ako para nang uban nga sirado. Ayaw sirada ang imong una-una igsuon ko kay kung dili ka magpatakal ang kag kuan, bueno, luwas ka.
Pero wala ka maluwas sa bahin sa mga doktrina. Kay kung dili ka mutuog yun aning akong giingon, pahimuslan ka sa kasimbahanan, igsuon ko na kung labi na kumadto kag mga kulto nga kasimbahanan na panapian kag maayo na pay mga ikapulo na agoy kay nga no organisasyon na kinanay kuana kanang gitawagan nga ang pastor kay mga professional na mga nang eskwela na ay di siyempre kay ang ilang pangita to sa mga membro nila mao na maginilugay ang mga organisasyon, church organisasyon, mga sikta magdinaotay na. Pero sa kuwaigsuon ko kay universalist ako, tignan ta mo, bahalag ni ka mo mutuon, bahalag ato ka sa uban nga iglesia. Pero importante igsuon ko nga kamao ka mo nga ug unsa ang tinuod nga doktrina nga maayong balita para dili mo mapahimos na mapanapian ka sa tanan mga pastor. Okay? Di man ako maingon nga dili sila maluwas. Di man universalist ako. Ang ako lang gisaway igsuon ko ang ilang doktrina. Amen? Okay. Okay. Malipay ko igsuon ko niining ako ang gipaambit kaninyo kay mahayong balita ni. Di ko mag-uol kung natay mga paryente, nakakahigala, mga igsuon, mga kriminal ana nga mga unsa na lang pareha kang Duterte nga ilang kuang karon, gikasuhan kang Kibuloy. Di ta mag-uol ana bahalag tuwa sila kang Kibuloy. Kung unsa diha, nagantos lang sila sa sayop nga doktrina. Ana sila pagani sa impyerno nga kahimtang. Amen? Pero kita igsuon ko, nakita sa langit nga kahimtang kay ang akong pagsabot, ang langit ug ang impyerno, mga kahimtang na. Sa ato pa, nga nung malipay ako, kay ang akong giuno na sa ang espirituhanon, mga na ako sa langit. Pero diri sa kalibutan ni apata, sa kamatayon nga lawas, nagantos pata. Amen? Dagang ka masabtan lagi aning pagka-universalist na to. Okay. Og naghangayo ko sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanan Hesukristo ang gamhanang amahan nga hatagan unta kamo kaalam o pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makailakan niya. Kay daghan pang di kailakan Kristo kay nilang pagtuo nga sa dista ni si Kristo. Patiyabahon na limang kapatiyabahon hantod sa hantod atong mga maluwas kay ang ilang pagtuo nga literal to. Impyerno gani igsuon ko ang yawa ra to ang magtiyabaw dito. Pero kani man ingon nga kuan, matorment sila, matorture sila dili kay panglabay kalayo kay nga no, siyempre na gunahuna ang yawa. Okay, ako gani di ko mutuo nga ang yawa na gani mga lawas kay espiritu na. Okay? Di yun na masunog. Okay. Okay. Kamo aron masayran ninyo, tanawa, balik ko na ako ni. Okay. Naghangyo ako kaninyo nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsang paglaom nga alang niini gitawag kamo og aron masayran ninyo ang kadagaya sa panalangin niya gisaad niya sa iyang balaang katawhan. O kita na ang giingon nga balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Tanawa ang dako naadako dahil gahom yun nga naa nato. Dili lang kay eternal life na ang naa nato. Kung dili gahom sa unsa. At ano sa 20 nag-ingon sa bersikulo, iyang gigamit sa pagbano sa og pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo dito sa langit. Now niya, unsa man na, buti pa sa butang gahom nga magmando uban kang Kristo na kanatong gahom bon. Maaw lagi ng mga politiko ron nga mag-away kay makagunit aning gahom. Pero nga atong gahom iluksoon ko nga nata nagitukod ni Kristo nga iglesia sa atong iglesia, di ba? Og walay makalumpag ang iglesia nga gingharian. Amen? Kang Kristo. Pero kung hari og mga mahari kita, di ba? Kung hari man ka mag-ubang kita kang Kristo, kita mga katawan sa Dios, mga anak sa Dios. Naon niya unsa may atong harian? Okay. Puhon. Ay, siyempre, igsuon ko ang tanang tao nga mabanaw puhon. Og kana sila igsuon ko mas ordinaryo sila sa gingharian kay dili na sila glorified bati pag-abot kung dili ang ilang lawas ang lawas lamang ni Adan nga na-restore nga walay sala og sila gani igsuon ko muday tanan mapiko ang ilang tanan tuod aron pagdahig sa Dios og apil kita gani nga dayigon. Amen. Ang uban dili mo amen. Okay.
Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Tanawa, ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. O tanawa, labaw si Kristo sa nga tanan. O gani kung imong tanaw na 1 Corinto 15:24-28, pagkahuman ng paghari ni Kristo igsuon ko, og ihatag ang pagbando na sa amahan, og ang amahan igsuon ko maoy ang nagbando sa tibuok tanan niining mga binuhat, ubos sa tanan binuhat. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan butang. So timanig igsuon ko, i-wrap up ako nang i-wrap up ning atong gikuan nga pamatud-an ako nga igsuon ko nga ang tanan tawo pohon nga naluwas igsuon ko duha ka klase. Ang katong mga anak sa Dios mao toy maghari uban kang Kristo ug pagharian ng tanang tao nga giluwas pinaagi sa dugo sa krus ug ang tanang tao pohon maluwas. Okay, ang dili lang maluwas igsuon ko, ang ilabay lamang nato nga gitawag nga linaw nga kalayo nga nagdilaab kuno ay dili na nagdilaab kay ang meaning anang linaw nga kalayo ikaduhang kamatayon. Buti pasabot nga ang unang kamatayon gitambog na didto di wala na mga tao nga makuan kay ang salaman nagdalag kamatayon wala na may salam nga tao. Nang kamatayon gilabay dito sa linaw nga kalayo, linaw nga kalayo nga ikaduhang kamatayon apil lang gitawag nga hadis kanang lubnganan. Og ang kadtong og ang wala malista sa libro sa kinabuhi nga mao ang yawa. Wala ang yawa, wala ilabot sa kaluwasan kay wala na pagkamatyan ni Kristo dito sa krus kay espiritu na. Ang gipakamatyan ni Kristo ang tanan tao nga naay dugo, kalag. O ang espiritu, ang mga yawa, espiritu naman. So dinhi na lang ako lamang kutob mga igsoon ko. Ini si Brad Landon Ligaspi magayon kaninyo. Daghang salamat sa inyo.